अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और हर इंसान में खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं, और ये खूबियाँ और ख़ामियाँ हर इंसान की दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और यही चीज़ें हमें दूसरे से मुनफरिद बनाती हैं। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बहन भाइयों में भी आदात मुख्तलिफ होती हैं। ये जो इनफरादी इख्तलाफात यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसकी कई वजूहात होती हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं वजूहात को डिस्कस करेंगे। ये इनफरादी इख्तलाफात सिर्फ हमारी शख्सियत पे असरअंदाज नहीं होते, बल्कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी सोशल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, उस पर भी असरअंदाज होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे फर्स्ट वन, हेरिडिटी, यानी कि हम में जो खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं वो हमें वालिदैन से विरासत में मिलती हैं। हर इंसान के वालिदैन के ख़ानदान मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए विरासत में मिलने वाली जो खूबियाँ या ख़ामियाँ सब इंसानों में होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। किसी इंसान में एक जैसी खूबियाँ और ख़ामियाँ नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से हमें मुनफरिद दिखता है। वो अपनी आदात, अपने अतवार, अपने तौर तरीके और अपनी शक्ल रंग और सूरत से भी। सेकंड है एनवायरनमेंट, माहौल, यानी कि हर इंसान का माहौल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। देखिए, कुछ बच्चे साफ़ सुथरे माहौल में पलते हैं, जबकि कुछ बच्चे कूड़ा करकट से भरे माहौल और गलियों में बड़े होते हैं। मसलन कुछ बच्चे कार में बैठकर अगर स्कूल के गेट के पास उतरते हैं, जबकि कुछ बच्चे हामते कामते भाग भाग कर स्कूल में पहुंच रहे होते हैं। अब दोनों बच्चों का माहौल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसलिए इन दोनों बच्चों की कारकर्दगी भी मुख्तलिफ होगी। यकीनन तौर पर जो बच्चा पुरसकून माहौल से उठकर आया है वो मेंटली तौर पर बहुत रिलैक्स होगा, उसके इमोशंस भी बिल्कुल बैलेंस होगा। जबकि जो बच्चा दूसरी तरफ से उठ के आ रहा है, हो सकता है कि उसके साथ कोई उस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन उसके सामने पेश आ रही हो, उसके साथ कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो रहा हो जो उसको क्लास के दौरान मेंटली तौर पर रिलैक्स ना रख पाए। जो थर्ड वन है सेक्स, यानी कि जिन्स का मुख्तलिफ होना भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा करता है, डिफरेंस पैदा करता है। देखें, हम अपने जो नॉर्मली इन्वायरमेंट में देखते हैं कि हमारे यहाँ लड़कों को हर तरह की आज़ादी हासिल होती है। वो जो चाहें करें, वो जहाँ चाहें वो कोई भी काम करें, लड़कों को तकरीबन हर तरह की आज़ादी हासिल होती है। वो हर तरह के खेल में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि लड़कियों पर बहुत पाबंदियां आयद होती हैं। लड़कियां अक्सर खेलों के मुकाबले में लड़कों से बहुत ज़्यादा कम हिस्सा लेती हैं। इन्हें घर से बाहर कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन्हें आने जाने में जो मुश्किलात पेश आ रही होती हैं वो लड़कों को पेश नहीं आ रही होती। जो फोर्थ वन, न्यूट्रिशन, यानी कि अगर जिस्म को मुतवाज़न ग़िज़ा यानी कि बैलेंस डाइट ना मिल रही हो तो फिर भी कई मसाइल पैदा होते हैं। हर बच्चे की ग़िज़ा दूसरे बच्चे की ग़िज़ा से बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर बच्चे का जो घर का सेटअप है वो दूसरे बच्चे के घर से अलग होता है। किसी बच्चे को ग़िज़ा के तमाम जो अज्जा होते हैं वो मिल रहे होते हैं, तो किसी बच्चे को ग़िज़ा के मुकम्मल अज्जा नहीं मिल पाते, और किसी को ग़िज़ा के ज़्यादा अज्जा मिल रहे होते हैं। तो इसलिए हर बच्चे में ग़िज़ा की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा होता है। अगर ग़िज़ा के तमाम अज्जा बच्चे को मिल रहे हों तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा। लेकिन अगर ग़िज़ा के अज्जा कम मिलें या ग़िज़ा के अज्जा बहुत ज़्यादा भी मिल रहे हों तो इसे हम कहते हैं नाकिस ग़िज़ा, यानी कि मॉल न्यूट्रिशन। जो फिफ्थ वन हमारा पॉइंट है एक्सरसाइज। हम देखते हैं कि दौरे हाजिर में बच्चों में एक्सरसाइज की आदत बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एक्सरसाइज डेली करते हैं। अगर कोई बच्चा बाकायदगी से वर्जिश करता है तो इसकी चारों जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर कोई बच्चा वर्जिश ना कर रहा हो तो इसकी जो डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा होगी, कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी। एक्सरसाइज से मुराद वो मश्क या वर्जिश के लें जो कि लीगली हो। एक्सरसाइज का यानी कि लीगल वे में होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट, रेसेस, यानी कि नस्ल। हर बच्चा दूसरे बच्चे से नस्ल की वजह बनने से भी मुख्तलिफ होता है। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर जो कुछ ख़ानदान के लोग होते हैं वो लंबे चौड़े जिसामत वाले ख़ानदान से होते हैं, तो कुछ बच्चों का कद बहुत लंबा, कुछ बच्चों की जो कद होता है वो छोटा होता है, यानी कि जिसामत में हमें ये डिफरेंसेस दिखते हैं।
یعنی ریسز. ہر بچہ دوسرے بچے سے نسل کی وجہ سے بھی مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی لمبے چوڑے جسامت والے ہوتے ہیں اور کسی کا قد بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، جسامت بھی ویسی ہوتی ہے. اگر کسی بچے کے خاندان میں چھوٹا قد یا ٹانگیں چھوٹی ہوں گی تو بچہ بھی چھوٹے قد کا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے جو ڈفرینسز ہیں انڈیویجول، ان پہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ، مینٹل ایج. مینٹل ایج سے مراد بچے کی دماغی عمر کیا ہے، یعنی کہ انٹیلیجنس. اگر بچے کی دماغی عمر زیادہ ہو اور جسمانی عمر کم ہو تو وہ بچہ جینیس کہلاتا ہے. ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں گفٹڈ چلڈرن کے بارے میں. اور اگر جسمانی عمر کم ہو اور جسمانی عمر زیادہ ہو تو وہ بچہ ایب نارمل کہلائے گا. اور ایسا بچہ بچکانہ حرکات کرے گا، بچوں کی طرح روتا ہے، چلاتا ہے، بچوں کی طرح ضد کرتا ہے. یہ بچہ جسمانی طور پہ تو نارمل بچوں کی طرح کھا پی رہا ہوتا ہے، ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، جسامت میں بھی اس روزانہ مطلب کہ اضافہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دماغی طور پر چھوٹا ہوتا ہے. جو بچہ جسمانی اور دماغی عمر یعنی کہ دونوں میں برابر ہو تو ایسا بچہ نارمل ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، موٹر ایبلٹی. ہر بچے میں مہارتیں دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے اپنی سکلز الگ رکھتا ہے. اگر کوئی بچہ تیز بھاگ رہا ہے تو دوسرا بچہ بہترین ڈرائنگ کر سکتا ہوگا. اگر کسی بچے کے پاس بولنے کی اسکل یا بولنے میں مہارت رکھتا ہے یعنی کہ اسپیکنگ اسکلز اچھی ہیں تو کسی بچے کی رائٹنگ اسکلز بہت اچھی ہوں گی. لہذا موٹر اسکلز بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی انفرادی اختلافات پیدا کرتی ہیں. نیکسٹ، نیشنلٹی. قومیت. یعنی قومیت بھی انفرادی اختلافات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. کچھ قوموں کے ہاں بچوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ جس طرح کی زندگی چاہیں گزار سکتے ہیں، جبکہ مشرقی ماحول میں کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور ہم جس سسٹم میں کے تحت رہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر اور گھر سے باہر بھی کچھ نارمز ہم نے سیٹ کیے ہوئے جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، جن کے تحت ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو مغربی معاشرے ہیں ان میں کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ ہر طرح ہی کا کام آزادانہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ، اکنامک سچویشن. ہر بچے کی جو معاشی حالت ہوتی ہے، اکنامک سچویشن ہوتی ہے، وہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے. دیکھیں کچھ بچے بہت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ہر قسم کے ریسورسز دستیاب ہوتے ہیں اور یہ بچے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، انہیں معاشی حوالے سے کسی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. اس کے برعکس ایک وہ بچہ ہے جس کے اکنامک جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اسے کئی طرح کی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ بچہ زیادہ اچھی طرح سے پروگریس نہیں دکھا پاتا. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے مسائل کے ہوتے ہوئے بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان بچوں کے سامنے ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، انہیں اپنی سکلز پر، اپنی قابلیت پر اعتماد ہوتا ہے. نیکسٹ، پرسنالٹی. ہر بچے کی شخصیت بھی دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے. کسی بچے کا قد بہت چھوٹا ہے، کوئی بچہ موٹا یا دبلا ہے، کسی بچے کا رنگ کالا یا گھورا ہے. یہ تمام باتیں ہماری شخصیت پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. اپنا کمنٹ اور لائک دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.